بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج افہام کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب شیخ عبد الرحیم صاحب۔ شیخ عبد الرحیم صاحب آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن، جسے آئیٹا بھی کہا جاتا ہے، آئیٹا کے نیشنل پریزیڈنٹ یعنی قومی صدر ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شیخ عبد الرحیم صاحب کا تعلق ناندیڑ مہاراشٹر سے ہے۔ شیخ عبد الرحیم صاحب، آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں۔ میں آپ کو پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا سا غیر روایتی سوال ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ٹیچر آپ کی تنظیم سے نہیں جڑتا ہے تو اسے کس طرح کا نقصان یا کس طرح کا گھاٹا ہونے کا احساس ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ کا سوال پہلا سوال اور کافی اہم بھی ہے اور الگ نوعیت کا بھی ہے۔ آپ کا سوال ہے آئیٹا سے نہیں جڑنے کی صورت میں ٹیچر کیا نقصان جھیل سکتا ہے۔ ویسے بہت ساری ٹیچر سنگھٹنائیں کام کرتی ہیں، لیکن ایک لمیٹیڈ سرکل میں اور لمیٹیڈ ایم کے تحت، لمیٹیڈ ایکٹیویٹی کے تحت کام کرتی ہیں، جس میں کچھ معاملات تو اس کے ہو جاتے ہیں صحیح، لیکن ایک ٹیچر صحیح معنوں میں ٹیچر بننا، وہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے دیگر سنگھٹنائیں پوری نہیں کرتی۔ آئیٹا الحمدللہ ٹیچرز کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ سے متعلق جو ایک صحیح ٹیچر بنے، سوسائٹی کے کنسٹرکشن کے لیے صحیح ٹیچرز کو کون کون سے اسکلز کی ضرورت ہوتی ہیں، کلاس روم سے لے کر تو مارکیٹ میں ایک ماڈل اس کا ہو، اس کے تمام اسکل ڈیولپمنٹ سے متعلق آئیٹا ایک اپنا پروگرام رکھتی ہے، بلکہ صرف پروگرام نہیں رکھتی ہیں، پریکٹیکلی اس کے ٹریننگ ورکشاپ لیتی ہیں۔ صرف ٹریننگ ورکشاپ لے کر اس کو چھوڑ نہیں دیتی ہیں، تو مختلف موقعوں سے اس سے رت میں رہ کے وہ ٹریننگز کے ذریعے سے، ورکشاپ کے ذریعے سے جو اسکلز ڈیولپ کیے گئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے متعلق مواقع فراہم کرتی ہیں۔ تو گویا کہ آئیٹا اس کے رائٹس کے لیے بھی کام کرتی ہے اور ڈیوٹیز کو صحیح انجام تک پہنچانے کے لیے، ڈیوٹیز کو اپنی صحیح حد تک پہنچانے کے لیے اس کو عملی میدان میں باضابطہ تیار بھی کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئیٹا سے نہیں جڑنے والا ٹیچر اپنے ڈیوٹیز میں مکمل طور پر یہ نہیں اتر سکتا ہے، الا یہ کہ جو سیلف امپرومنٹ یا سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن جنرلائز انداز میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کس طرح کے ٹیچرز کو آئیڈیل ٹیچر مانتے ہیں؟ ٹیچرز کا جو رول سوسائٹی کنسٹرکشن میں ہوتا ہے، وہ چاہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے سے لے کر، پیرنٹس سے تعلقات کے لے کر، گورنمنٹ اور اداروں سے بھی ربط قائم کرنے کے ساتھ ساتھ، ان سارے معاملات میں ایک ٹیچر اپنے نالج کو صحیح طور پر اسٹوڈنٹ تک ٹرانسفر کر سکے، اسٹوڈنٹ کو، آنے والی نسل ہے اسٹوڈنٹس، ان کو اپنے ملک کی تعمیر کے لیے، اپنے دیش کے کنسٹرکشن کے لیے ایک مثبت انداز میں وہ بالکل تیار ہو، اس کے لیے بھرپور طور پر کوشش کرتے رہنا ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کلاس روم میں آنے والے طلباء جو اگلی نسل ہے، ان کے تیاری میں ہماری طرف سے کوئی بھی کمی نہیں رہنا، اس کے لیے جو سٹرگل کرتا ہے، اس کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ہم آئیڈیل بننے کے زمرے میں لیتے ہیں۔ میں صاف یہ کہتا ہوں کہ ہم آئیڈیل ہے، ایسا ہم نے کبھی نہ دعویٰ کیا ہے، نہ دعویٰ ہم کریں گے، لیکن ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آئیڈیل بننے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، اس کے لیے جتنی محنت کرنا درکار ہے، ضرورت ہے، اس محنت کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تنظیم کا نام آئیڈیل ٹیچرز ہے، آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن، تو آپ کس طرح ایک ٹیچر کو آئیڈیل ٹیچر بنانے کی تربیت یا ٹریننگ دیتے ہیں؟ ٹیچرز کو آئیڈیل بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ٹیچرز میں خاص طور پر اس کی ذمہ داریوں کو یا اس کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی بھی کراتے ہیں، پھر اس کے لیے خاص طور پر
जैसे जैसे इस जमाने में तब्दीली आ रही है, आते रहती हैं, क्योंकि जमाने का एक सबसे बुनियादी उसूल है जो कभी तब्दील नहीं होता, वो तब्दीली है। तो इस तब्दीली के साथ मौसर टीचिंग लर्निंग के इस जरिए को, इस प्रोसेस को मौसर बनाने के लिए जो दरकार वसाइल होते हैं, चाहे वो डिजिटल वसाइल के इस्तेमाल से अच्छी तदरीस हो या स्टूडेंट के अपने अपने क्लास और अपने अपने सब्जेक्ट से मुतालिक उसके मुतमईन करने से मुतालिक हो। एक तो इससे मुतालिक जो दरकार वसाइल होने चाहिए या स्किल्स होने चाहिए, वो स्किल्स डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है आइटा अपने पास रखती हैं टीचर्स के लिए। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स में, मैनेजमेंट्स में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, हेल्दी कोऑर्डिनेशन हो, जिसके जरिए से जो टीचर्स की बदनामी होती है उसको, उस बदनामी को इस कोऑर्डिनेशन के जरिए से और अच्छे ताउन के जरिए से टीचर को एक्टिव करते हुए बदनामी से रोककर टीचर का मकाम और मर्तबे को गिरने से बचाया जाए और मजीद उसके मर्तबे को बुलंदतर करते रहना चाहिए। इस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा हर्डल, सबसे ज्यादा मसाइल जो आते हैं वो टीचर्स को आते हैं। वो मुख्तलिफ अंदाज में, बाद मौकों से मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, बाद मौकों से गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, बाद मौकों से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो हम उन तक भी जो है कोऑर्डिनेशन के साथ, मुलाकातों के साथ, एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ तालीमी माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। चौथी बात तो उसमें यह भी है कि तालीमी इदारों में खास तौर पर अखलाकी माहौल और तालीमी माहौल के साथ साथ अखलाकी माहौल को भी फरोग देना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी प्लानिंग है, प्रोग्राम्स है और मुख्तलिफ मौकों पे उसका इम्प्लीमेंट भी हम करते रहते हैं। बाद मौकों पे ये भी महसूस होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आती हैं, वो पॉलिसीज भी एक टीचर्स को सबसे अच्छे से समझ में आना भी चाहिए, आती है और आना भी चाहिए। और उसके साथ साथ उस पॉलिसीज में एक सोसाइटी कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो भी उसको समझते हुए कहीं कमजोरी महसूस करते हैं तो हुकूमत को पॉजिटिव वे में जाके इसकी निशानदेही करना चाहिए और क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं उससे मुतालिक जो है अप्रोच भी करना है, ये भी सोचते हैं। और इसके साथ साथ टीचर्स के मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, चाहे वो फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, हुकूमत से रिलेटेड हो, इसको भी हम एड्रेस करते हैं और हल करने के लिए अच्छी कोशिश भी हम करते हैं। और इनके लिए बाज़ाब्ता हमारे पास एक मंसूबाबंद तरीके से करने के लिए पॉलिसी प्रोग्राम हमने बनाया। उस प्रोग्राम से मुतालिक हम पॉलिसी प्रोग्राम के साथ ये काम करते रहते हैं। क्या आइटा किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है? नहीं। आप जरा सा हमारे नाजरीन को आइटा का तंजीमी ढांचा क्या है, किस तरह इसकी फंक्शनिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, ये बताएं। इसमें आइटा का तंजीमी ढांचा जिसमें खास तौर पर दस्तूर में दर्ज है, इसका अपना भारत के संविधान के मुताबिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी आइटा जो है बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और उसी में दर्ज ये है कि एक सेटअप हमारा जो है किस किस सतह का होगा। तो हमारा नेशनल सेटअप है जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं, नेशनल सेक्रेटरीज रहते हैं, एक नेशनल सेटअप है। उसके बाद स्टेट सेटअप है जो स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरीज और स्टेट के दीगर रिक्वायरमेंट जरूरत के हिसाब से जो जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट का सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज का और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज का, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी का सेटअप है। और उसके बाद आखिर में बहुत बुनियादी सेटअप हम उसको समझते हैं जो यूनिट का सेटअप है, जो मेंबर्स है, जो हमारा पॉलिसी प्रोग्राम को बेदार अमल में लेकर बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट करते हैं, वो यूनिट का सेटअप है जो यूनिट प्रेसिडेंट है, यूनिट सेक्रेटरी। ये इसका तंजीमी सेटअप है। इसके इलेक्शन प्रोसेस भी बाज़ाब्ता हमारे दस्तूर में दर्ज है। डेमोक्रेटिकल वे में हम इसके इलेक्शन प्रोसेस से ये तंजीमी सेटअप हमारा तय करते हैं। 4 साल की हमारी नेशनल की और स्टेट की जो टर्म है, स्टेट की मिकात है, वो 4 साल का है नेशनल और स्टेट का। और डिस्ट्रिक्ट और यूनिट के लिए ये 2 साल का टर्म है। ये इसका तंजीमी सेटअप, तंजीमी ढांचा है। मोहतरम सदर साहब, आपको फंड कहाँ से आता है? बहुत अहम सवाल है। बहुत सारे एसोसिएशन में ये सवालात तो करने की शायद जरूरत भी नहीं होती है और बहुत वाज़ेह होता है कि कहाँ से क्या फंडिंग उनको होती है। लेकिन हमारे पास
फंडिंग का हमारे सबसे अहम सोर्स है हमारे मेंबर्स। हमारे मेंबर्स जो है, ये मेंबरशिप की फीस बोलकर हम नहीं लेते हैं, मेंबरशिप का कंट्रीब्यूशन ये हम लेते हैं। खुद मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो मैं 5,000 रुपये सालाना मैं जमा करता हूं। नेशनल बॉडी है हमारी, नेशनल लेवल के जो जिम्मेदारान हैं वो इस अंदाज का एक तयशुदा रकम है सालाना। हम जो बजट बनाते हैं वो बजट को किस तरीके से हमारे अपने कैडर से, चाहे वो नेशनल लेवल का कैडर हो या यूनिट लेवल का कैडर हो, उसमें हम लोग इसकी फंडिंग का इंतजाम करते हैं। एक और खास बात इसमें यह है कि सबसे पहले तो बुनियादी हमारे पास फंडिंग होती है यूनिट लेवल पर, जो हमारे मेंबर्स जमा करते हैं। उसमें से यूनिट जो है कुछ खर्चा जो भी उसके अपने एक्सपेंशन बजट के हिसाब से रहते हैं वो अपने पास रखना है, और वो कुछ हिस्सा स्टेट को भेजता है। स्टेट तमाम यूनिट से ये कलेक्शन करता है, स्टेट के जिम्मेदारान भी अपना कलेक्शन उसमें रखते हैं, और ये जितना कलेक्शन होता है वो कलेक्शन में से स्टेट भी खर्च करता है, और कुछ टारगेट हम जो है स्टेट से लेना चाहते हैं स्टेट हमको देता है। और फिर नेशनल लेवल पर हम लोग जितनी एक्टिविटीज करते हैं, तो मैं ये कहूं कि हमारा एक मेंबर भी हमको यहाँ पर इस तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट भी हमको कंट्रीब्यूट करता है, और नेशनल के जिम्मेदारान खुद अपना कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। इस तरीके से हम ये फंडिंग करते हैं। आइटा की मेंबरशिप हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है? आम टीचर्स आपके किस तरह मेंबर बन सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आइटा के पास टीचर्स की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ये है कि इसमें ज्वाइन होने के लिए जो हमने टीचर समझा है वो एक तो उसकी डिग्री कंप्लीट, टीचर से रिलेटेड प्रोफेशनली डिग्री उसकी हुई हो, जो फील्ड में काम कर रहा है, मतलब स्कूल्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाला जो भी टीचर होता है वो भी हमारा मेंबर बन सकता है। मकातिब में, मदारिस में पढ़ाने वाले जो मौलाना हजरात होते हैं वो भी हमारे टीचर बन सकते हैं। अपनी खिदमत, अपनी ड्यूटी को अंजाम देकर जो रिटायर्ड होते हैं वो भी हमारे टीचर बन सकते हैं। इसमें जेंट्स और लेडीज की कोई तखसीस, कोई बाइफर्गेशन इसमें ऐसा नहीं है कि ये ही आएंगे ये आएंगे, सबके लिए ये चीज खुली है। अलबत्ता दस्तूर में हमारे पास हमने कुछ मकासिद रखे हैं, जो 8 मकासिद है दस्तूर में, और वो दस्तूर के 8 मकासिद और हमारे कुछ अक़दार जो है ये हमने तय किए हुए हैं। तो ये दस्तूर जो पढ़ता है और ये मकासिद से जो इत्तफाक करता है, तो उसके लिए मेंबरशिप फॉर्म भरने के लिए पूरी आज़ादी है। अब वो मेंबरशिप फॉर्म जो भरता है तो यूनिट प्रेसिडेंट उसको जो है रिकमेंड करता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर अपने दस्तखत के साथ, और फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने दस्तखत से उसको रिकमेंड करता है स्टेट प्रेसिडेंट के लिए। फिर स्टेट प्रेसिडेंट उसको देखता है सारी चीजें और बातचीत करके ये बहुत आसान तरीके से वो उसको कबूल भी करता है, और वो जब स्टेट प्रेसिडेंट की उस पर दस्तखत हो जाती है तो वो मेंबर बन जाता है। बहुत आसान प्रोसेस हमने रखा हुआ है। सिर्फ दस्तूर उसको उससे इत्तेफाक होना चाहिए, और दस्तूर में दर्ज मकासिद, जब दस्तूर से इत्तेफाक है तो उसमें आने वाली तमाम चीजों से इत्तेफाक हो तो वो फॉर्म भर सकता है। ये किसी बिरादरी, किसी जात, किसी जमात और किसी मजहब के लिए हमने कोई बाउंडेशन नहीं रखा हुआ है। हमारा दस्तूर और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस इत्तेफाक करने वाला फर्क इजहार करे और वो उस पर रिटर्न में दस्तखत करें तो वो हमारा मेंबर बन सकता है। टीचर्स के लिए आपका क्या पैगाम है इस प्रोग्राम के जरिए? मैं आखिर में हमारे सभी टीचर्स भाई और बहनों से आपके जरिए से पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीमी शोबा यकीनन हर मुल्क के लिए, हर समाज के लिए सबसे अहम तब्दीली वाला, उनके अगली फ्यूचर्स को बनाने वाला ये एक शोबा होता है। और इसमें कई संगठनाएं तो काम कर रही है, जैसा मैंने पहले आपके सवाल में जवाब दिया है, लेकिन एक लिमिटेड अंदाज में काम कर रहे। बहुत अच्छा है, हम मुबारकबाद देते हैं इनको कि बाज कुछ टारगेटेड लेकर एक पर्टिकुलर वे में और पर्टिकुलर नुकात को सामने रखते हुए काम कर ले, बहुत बहुत उनको मुबारक। अब हमारे पास एक ब्रॉड कंसेप्ट है, हम राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज पर भी काम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि टीचर्स को इस क्लासरूम के जरिए से मार्केट में, वो मोहल्ले में, मैदान में, जहां पर भी रहता है तो वहां पर अपना एक
صحیح ٹیچر بن جائے, ٹیچر اپنا صحیح رول ادا کر سکے, تاکہ وہ احساس جب اس کے احساس ذمہ داری بھی اس میں پیدا ہو, اور جب اس کو جواب دینے کا معاملہ ہو تو یقیناً اس کے ذریعے سے اس کی دنیا بھی حسین بنی رہے اور اس کی آخرت بھی حسین اس ذریعے سے بننی چاہیے. چونکہ ایک مشنری ایکٹیویٹی, اس کو ہم تعلیم کو سمجھتے ہیں, مشن سمجھتے ہیں, تو اس انداز سے میں سبھی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے لیول پر سماج, ایک صالح سماج کے, صالح معاشرے کے تیاری کے لیے ہم ٹیچرز کو تیار کرنا چاہتے ہیں, اور باضابطہ ان کا ایکٹیو پارٹیسپینٹ اس میں ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں, ایکٹیو رول ان کا ہو, اس طرف ٹیچرز کو ہم تیار کرنا چاہتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس مقدس کام میں, ایک مشن ایکٹیویٹی میں, اور بہت آئیڈیل طریقے پر چلنے کے سلسلے میں ایک عزم کے ساتھ سبھی تمام ٹیچرز, اساتذہ, بھائی بہنیں جو ہیں اس سے بلا تکلف پہلے پڑھیں, بات کریں, پالیسی پروگرام دیکھیں, اور وہ اس پہ مطمئن ہو جائیں, اور مطمئن ہو کر باضابطہ آئٹا کا حصہ بنے, آئٹا سے باضابطگی سے جڑ جائے. کیونکہ یہ کام کرنا صرف آئٹا کی مقتداری یا آئٹا کی ہی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ٹیچر کی ذمہ داری ہے, اور جو لوگ انڈیویجول ایکٹیویٹی تو بہت سارے ٹیچرز کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے ہیں جو اثرات سماج پر ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز کو کلیکٹیولی ایکٹیویٹی کرے, اس کے اچھے اثرات, ان کی اچھی صلاحیتوں کو مزید دوسرے ٹیچروں کو بڑھانے کے سلسلے میں, ٹیچروں میں پروموٹ کرنے کے سلسلے میں, اسکل ڈیولپمنٹ کرنے کے سلسلے میں ان کا صحیح منصوبہ بند طریقے سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ ان کا سب کا استعمال ہو, سب کی صلاحیتوں کا استعمال ہو. اس کے لیے سبھی لوگ اگر آئٹا کے اس پلیٹ فارم سے جڑ کر کام کرتے ہیں تو یقیناً اس شعبہ تعلیم کے ذریعے سے ہمارے ملک عزیز کو ایک اچھے انداز میں ہم ترقی کی طرف لے کر جانے کے لیے, اچھے سماج کی تیاری کے لیے, اچھے سماج کے کنسٹرکشن کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم کلیکٹیولی ایکٹیویٹیز کے لیے تمام ٹیچرز سے, لیڈیز اینڈ جینٹس, اس تمام ہی سے آئٹا سے جڑنے کی میں اپیل کرتا ہوں. شیخ عبد الرحیم صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے, ہم سے گفتگو کیا آپ نے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگر آپ کے حلقہ احباب میں یا پھر آپ کے خاندان میں کوئی ٹیچر ہیں تو آپ یہ پروگرام انہیں ضرور فارورڈ کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو نکھار سکیں اور بہترین ٹیچر بن سکیں. میں ٹیچرز سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ آئٹا کی ممبرشپ حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر آپ رابطہ کریں, آپ کو انشاءاللہ مزید تفصیلات مل جائیں گی. شکریہ, جزاک اللہ.